The Lord says, I'm going to raise you as a mighty healing evangelist. A Dan mighty Tuhan, healing evangelist. dia Tuhan katakan kepada saya bahwa Tuhan akan membangkitkan engkau sebagai penginjil kesembuhan ilahi yang dahsyat, yang luar biasa. 100 times more anointing than Pastor Benny Hinn or Bonke. 100 times more anointing will rest upon you. Ya, 100 kali urapan yang lebih dari Benny Hinn dan Reinhard Bonke akan turun atasmu. Bergerak dan menjamah umatnya. But before I go to my message, I want to pray for you, Pastor Thomas. Nah, tapi sebelum saya masuk ke khotbah saya mau berdoa untuk Pak Pastor Thomas, Pak Pendeta. Pak, ada nubuatan yang ingin saya lepaskan atas hidup Bapak sekarang? Amos 9th chapter verse 11. Amos 9 sampai dengan ayat 11. I've sent the word to the multimedia to put the screen over there. Amos 9th chapter verse 11. Ya, sudah kirim ya ayatnya multimedia untuk ditampakkan di situ di screen. Can you read it, Amos Shanvi? Saya bacakan ya. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Verse 12. Ayat 12, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Verse 13. Ayat 13, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. And last verse 15. Ayat terakhir 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Amin. The Lord shows me that your services will not only be on the Zoom and in the YouTube, but it's going to go live on television 24/7. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa pelayanan Bapak bukan hanya di Zoom dan YouTube, tetapi akan live di TV 24 jam seminggu. Millions and millions of people are going to be saved through this healing services. Jutaan jiwa akan diselamatkan melalui pelayanan kesembuhan ini, kebaktian kesembuhan ini. And I also see there will be a live service going on YouTube and Facebook throughout, round the clock. So people can come and join anytime. There will be different worship leaders coming to the studio and leading worship non-stop through the night and through the day. It's going to happen. Dan saya lihat juga ada pelayanan 24 jam live streaming di YouTube, di Facebook, kebaktian pujian penyembahan sehingga orang bisa bergabung kapan saja. Ada pemimpin pujian yang berganti-gantian. Itu sedang terjadi. The Lord is giving you a new property. It's a big property called House of Prayer. Dan Tuhan sedang memberikan engkau sebuah properti yang besar, sebuah properti yang baru yang disebut House of Prayer, rumah doa. I see it on a mountain. It's on a mountain. It's on a very elevated place, huge glass building. Dan saya lihat di situ di tempat dataran tinggi ya, seperti gunung atau bukit tempat yang dataran tinggi, bangunan yang luas yang berkaca. And people will come from different parts of Indonesia and different parts of the world. They will stay there Monday to Saturday and they will go into a time of prayer. Dan orang-orang akan datang dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia. Mereka akan tinggal di sana mulai dari Senin sampai Sabtu. Mereka akan datang sana untuk berdoa. As a seer, I am seeing in my spirit, they are bringing the ambulance. They're bringing people in the stretcher. And the moment they enter the compound wall, they get healed. They recover immediately. Ya, sebagai pelihat saya melihat ya bagaimana ada ambulans
ya ada orang bawa-bawa tandu, dan begitu mereka masuk kompleks itu, mereka disembuhkan sekejap mata oleh Tuhan. The Lord says, I'm going to raise you as a mighty healing evangelist. A mighty Dan Tuhan, healing evangelist. dia Tuhan katakan kepada saya bahwa Tuhan akan membangkitkan engkau sebagai penginjil kesembuhan ilahi yang dahsyat, yang luar biasa. 100 times more anointing than Pastor Benny Hinn or Bonke. 100 times more anointing will rest upon you. Ya, 100 kali urapan yang lebih dari Benny Hinn dan Reinhard Bonke akan turun atasmu. There's going to be a healing revival starting from your city, from your prayer den. Nah, akan ada mulai kebangkitan kesembuhan, mulai dari kotamu dan juga mulai dari tempatmu, dari sarangmu. You're not going to invite people from outside the country, but from your prayer center, healing evangelists are going to raise and heal thousands of people. Engkau tidak perlu undang orang dari luar negeri, tetapi dari pusat doamu, orang-orang akan bangkit, penginjil kesembuhan akan bangkit, akan menjamah banyak orang. Like how they have medical college, there is going to be miracle college. Ya, sama seperti ada namanya kampus kedokteran, tapi di sini akan ada kampus mukjizat. Miracle college, healing college. Ya, kampus mukjizat, kampus kesembuhan ilahi. And I literally see cancer falling away from people. Saya betul-betul bisa melihat bagaimana kanker copot dari badan orang. Pastor Thomas, God is telling He's raising a new generation. Pastor Thomas, Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah membangkitkan generasi yang baru. Your young children, today I saw young children dancing and celebrating. These children will become mighty evangelists. Saya lihat ya hari ini ya di layar anak-anak kecil sedang menari-nari, menyanyi untuk Tuhan. Mereka akan menjadi penginjil-penginjil luar biasa. May God put the worship anointing on big leaders. They are only making a name for themselves. Tuhan telah berikan urapan ya yang luar biasa untuk pemimpin-pemimpin besar, tetapi mereka malah cari nama untuk mereka sendiri. But God is raising you to rebuild the tabernacle of David. Tetapi sebaliknya Tuhan membangkitkan Pak Tom untuk membangun kembali pondok Daud itu. As you put the picture of fire around you, that is the real. In the spirit realm, there is chariots of fire all around you right now. Sama seperti gambar background Bapak api, demikian pula api itu di alam roh. Ada kereta berapi di sekelilingmu sekarang juga. And I see so many people have the same fire and the Holy Spirit around them. The Holy Spirit is coming upon you right now. Dan saya juga lihat begitu banyak orang yang sekarang ini sedang dikelilingi oleh api Roh Kudus. Roh Kudus turun atas saudara semua sekarang juga. Right now while I am praying, Media di tangan kita. you know, Abraham is such a wonderful worship leader, anointed worship leader. Ya tadi Pak Abraham ya itu sangat diurapi ya, WL yang sangat diurapi. Today when I saw him playing the piano and leading worship, I saw thousands of angels going to every city. Ya hari ini waktu saya lihat dia mimpin pujian sedang main piano ya, saya lihat ribuan malaikat pergi ke semua kota-kota. Abraham, when you were singing today, I saw depressed people getting up and dancing with joy. Pak Abraham, waktu engkau menyanyi hari ini, saya lihat orang yang tertekan, ya lepas dan menari dengan sukacita. Even the old lady with the knee pain, she was dancing today. Bahkan ya oma-oma yang lagi sakit lutut, jadi menari-nari hari ini. I saw children dancing in the room, in the house. Ya saya lihat anak-anak menari-nari di kamarnya, di rumahnya. They don't have to come to church, but churches come to their home. Mereka tidak perlu datang ke gereja, tetapi gereja datang ke rumah-rumah. You are leading worship in their homes. Jadi Pak Abraham sedang memimpin pujian di rumah mereka semua. And you are turning their home into a church. Dan kau mengubah rumah mereka menjadi sebuah gereja. Imagine the revival happening in every home. Every house is a house of praise.
Bayangkan saudara, kebangunan rohani terjadi di setiap rumah menjadi rumah pujian. Jesus said, my house shall be called a house of prayer. Tuhan Yesus katakan ya, rumahku akan disebut rumah doa. Pastor Thomas, if you have meeting, people come only on Sunday. Pastor Thomas, kalau kita bikin kebaktian ya orang cuma datang hari Minggu saja. They listen to the word only Sunday. Mereka cuma dengar firman hari Minggu saja. They worship only Sunday. Mereka menyembah Tuhan hari Minggu saja. Up to 20 minutes. Ya, 20 menit saja. If they pray, they only pray 5 minutes. Kalau doa cuma 5 menit. But now, Tapi sekarang no more church building. tidak ada lagi bangunan gerejanya. Every day worship. Setiap hari menyembah Tuhan. Every day praise. Setiap hari memuji Tuhan. Imagine, every day worship. Setiap hari everyday worship. Every day crusade. Kakayar every day. KKR setiap hari. This is the plan of God. This is the will of God. Ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Every home, when they worship, the demons will run away from their house. Ya, setiap rumah waktu lakukan penyembahan, setan-setan kabur dari rumah mereka. And you know what, Pastor Thomas, I want to tell your worship leader to, record the worship songs and keep playing it so everyone in the home can just keep playing it on the YouTube 24/7. Jadi Pastor Thomas, saya minta nanti pemimpin pujiannya Pak Abraham yang merekam pujian penyembahannya, lalu nanti di YouTube, jadi supaya orang-orang bisa dengar penyembahan itu ya 24 jam seminggu non-stop. But let me tell you something. Tapi saya mau beritahu sesuatu. When Jesus did miracles, Waktu Yesus lakukan mujizat, the Pharisees, Orang the Farisi. religious people, orang-orang agamawi, they said he is doing the healing through demons. mereka bilang Yesus lakukan kesembuhan melalui setan. Many people will criticize you. Banyak orang akan mengkritik engkau. Don't worry. Jangan khawatir, Bapak. More criticism, more anointing. Ya, tambah kritikan malah tambah urapan. Hallelujah. Haleluya. More criticism, more anointing. Ya, tambah kritikan, tambah urapan. More persecution, more promotion. Ya, tambah persekusi, tambah promosi. It's